إيه. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى. في الفيديو هذايا on va discuter ensemble comment optimiser le calibrage de l'opération de collecte de données à partir d'un accéléromètre. خلينا نذكركم الكاليبراج هو كيفاش أنا je peux faire quelques réglages sur mon programme de collecte au niveau de la carte Raspberry ou la carte Arduino afin d'optimiser mon système IoT. معناها ناكل أقل إنرجي، نعمل أقل فاي فيان، ناكل أقل بوند باسونت، إي في نفس الوقت نحافظ على الكاليتي تاع السينيال اللي جاني. معناها كي باش ناخذ نقيس التمبيراتور، مثلا أنا جو سوي دون ان رياكتور نيكليير، سا سير ريان باش نقيس التمبيراتور مرة كل نهارين، لازم يمكن مرة كل سكوند. Par contre, lorsque je suis dans une maison, je veux mesurer la température pour régler le climatiseur, ça sert à rien مرة في الثانية، مرة peut-être في 30 minutes. حاجة واحدة أخرى، شنو هو النمبر d'échantillons اللي ناخذهم dans l'opération de collecte؟ est-ce que ناخذ à l'infini، ناخذ nombre d'échantillons معين، و en se basant sur quoi؟ شفنا قبل في الكا نتاع التمبيراتور قلنا فما دي كا on peut prendre les échantillons si seulement si فما changement في l'état. Dans un deuxième cas شفنا اللي في الريتم كاردياك فما l'exemple de rythme cardiaque, le nombre d'échantillons dépend du temps. في الريتم cardiaque le docteur normalement pour mesurer le rythme cardiaque لازم ناخذ les pulsations pendant 1 minute 60 secondes. Donc je dois accélérer l'opération de collecte de données en dépendant de la fréquence maximale اللي نجم ياخذ لها الكابتور. Donc temps de réponse وزيد عليهم 1 minute اللي هي يستعملوها في الدومين تاع الميديسين. في الكا هذا سي ان كا ديفيرون، سي اكسبري حاولت نوع لكم، معناها جبت لكم 3 كا اللي 80% من لي كابتور معناها تنجم تكلاسيفيهم في واحد من on peut faire la classification dans un de ces 3 exemples اللي هو l'accéléromètre. Mais avant tout خلي نشوفوا بعضنا سي كوا ان accéléromètre. En fait c'est un capteur low cost رخيص معناها برشا، موجود في السمارت فون الكل، ونجم نستعملو حتى في الاي او تي. دونك هو l'accéléromètre يشبه الشيء هذا، في plusieurs modèles. ينجم il peut mesurer le déplacement du système وين نحطوها الكومبوزونت الكترونيك هذيك كي نحطوها على سيرفاس تنجم تعطيك شنو هما لي فيبراسيون لي ديبلاسمون سولون لي 3 اكس سباسيال، معناها على الاكس على الكريك على الزد اون فونكسيون دي طون. سيتادير كاين نشد السمارت فون نتاعي ونبدا نفابري اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون ولا دياغونالمون باش يقول لي الاكس والكريك والزد راه فما شونجمون دو فالور. تنجموا جو فو كونساي تدخلوا sur يوتيوب وتكتبوا كومون فونكسيون ان اكسيلرومتر باش تزيدوا تفهموا. السينيال دو سورتي دان اكسيلرومتر، الاكسيلرومتر يعطي 4 فالور ديما، الاكس الايكغيك الزد والتي اس. الاكس الايكغيك والزد هما لي شونجمون دو ديبلاسمون بارابور لي 3 اكس، والتي اس هو التايم ستامب. تايم ستامب هي سيت اون يونيتي دو ميزور يخدموا بها ياسر في الديفلوبمون في لينكس، هو قداش من ملي سكوند تعديت ابارتير دو 1 جانفي 1970. او كيما قاعدين نشوفوا توا هذا اكزامبل نتاع سينيال خارج من اكسيليرومتر. مي لو بروبليم السينيال اللي يخرج comment je peux l'interpréter؟ فما plusieurs méthodes، فما plusieurs techniques. Une des techniques est l'utilisation de des équations d'analyse numérique. La plus connue est transformée de Fourier. يخدموا بها ياسر في الدومين هذايا في traitement de signal. En entrée transformée de Fourier reçoit une matrice ولا un vecteur de vecteurs. فيه l'ensemble de valeurs x, y, z ومعهم t. On applique على الفيكتور هذايا transformé de Fourier avec des paramètres هذايا ماهيش معناها مش الرول نتاعنا. En sortie
transformé de Fourier va nous donner la fréquence de vibration. Je m'explique. مثلا يقول لنا راهو فما عندك 100 فيبراسيون في السكوندة على الاكس دو اكس. باهي لازم زادا نعرفوا اللي النومبر ديشانتيون اللي لازم ياخذها ترانسفورمي دو فوريي هو de la forme 2 puissance n échantillon, c'est-à-dire 0, 2, 4, 8, ainsi de suite, 1000 minimum 64, 128, 256 إلى آخره. احنا on va supposer بعد في l'interprétation تاع الكود on va travailler sur 128 échantillons. B. Autre chose avant d'expliquer le code, بالنسبة لي نحن ce qui nous intéresse هي l'opération de collecte d'échantillons اللي هي هذه. هي en fait ما قلنا un système IoT est composé de 4 étapes. الأولانية connexion des objets, donc comment brancher le capteur sur carte هنا مانيش نحكيو عليه. الثانية الكوليكت دي دوني. الكوليكت دي دوني تصير ما بين شكون وشكون؟ تصير ما بين البارتي اللي موجودة على الكلاود وتصير ما بين البارتي اللي موجودة على الكارت. Donc on va le script qu'on va discuter ensemble موجود sur notre carte Raspberry. الرول نتاعو collecter l'échantillon 128 échantillons pour ensuite le cloud va accéder la carte, va extraire les informations et va appliquer le transformé de Fourier. Donc pour le moment le parti هذه ماهيش تبعتنا معناها خطيتنا. Donc pour résumer l'objectif نتاعنا c'est optimiser l'opération de collecte. Donc c'est quoi le nombre d'échantillons qu'on va collecter? On a 128 في الكا هذايا حكينا عليه. وشنو هي الفريكونس ديشانتيوناج؟ نذكركم ان الفريكونس ديشانتيوناج dépend du temps de réponse de capteur في الكا هذايا 20 mesures par seconde و dépend aussi من البويسونس تاع البروسيسور. البروسيسور نتاعنا peut atteindre 10 000 opérations par seconde. On suppose. Ou le capteur نتاعنا peut me donner 20 mesures par seconde. Comment je dois procéder? Les amis, je collecte 128 échantillons ورا بعضهم avec la vitesse maximum اللي نجم نخلط لها. La vitesse maximum اللي نجم نخلط لها dépend du capteur. Donc هي 20 mesures par seconde. Donc je dois régler mon programme pour collecter 128 échantillons en tenant compte du temps de réponse de capteur. On passe maintenant le code. À temps normal, normalement, le code نتاعي sans optimisation. معناها R باش تمشي تقرا لي من البين 18, 17 et 19. في الR je vais trouver un objet JSON في X, Y, Z et timestamp. Je vais insérer dans la base de données la valeur, la valeur de R. Donc, une boucle infinie while 1. De façon, le programme TI dépend de la vitesse du processeur. Or, ce n'est pas ça l'objectif. في الكا هذايا أنا je connais bien le nombre d'opérations, le nombre d'échantillons, اللي هو 128. Donc ça va être une boucle for. Bien sûr, à l'infini, à chaque fois, نمشي ناخذ 128, j'insère. نمشي ناخذ 128 et j'insère. Donc باش نخلي الوايل 1 et je vais ajouter une boucle. Donc for i in range de 128. In range, c'est comme ça qu'on utilise les boucles dans Python. باش يمشي من 0 حتى ل 127. Qu'est-ce que je vais faire? باش نمشي نقرا من les pins 18, 17, 19. Et puis je vais insérer
في وسط الباز دو دوني. باقي لهنا فما مشكل قاعد نسري بالفالور وانا نحب نلمهم في dans un tableau. Donc la solution c'est quoi? C'est que je vais déclarer un tableau vide t لهنا. t شنو باش نعمل فيه؟ à chaque fois نقرا الاير نزيدها للتي. donc t.append لا سامحوني اي voilà t.append r. à chaque fois نزيد الفالور de r à la fin. كي نخرج من البوكل for وقتها نعمل لانسيرسيون دو تي مع دو ار في الباز دو دوني. دونك الباز دو دوني باش نلقى فيها ان تابلو كل اليمون منه ريبريزونت ان اوبجي جيزون فيه الاكس الكريك والزد والتي. باهي لهنا باقي عندنا مشكل اللي البروغرام هذا ديبون مازلنا on dépend de la vitesse du processeur. Or احنا on veut diminuer la fréquence du processeur حتى pour coïncider la fréquence de réponse de l'accéléromètre. باهي donc في وسط البوكل فور je vais ajouter un sleep. معناها sleep هذا نذكركم اللي هي va mettre en veille le processeur pendant وقت معين. mais c'est quoi la valeur que je vais mettre شنو باش نسميها لهنا؟ نسميها v مثلا. v شنو فيها؟ en fait احنا قلنا temps de réponse du capteur ينجم يعطيني 20 اوبيراسيون بار سكوند. معناها في السكوند فما 20 فالور. دونك ال V va être égal 1 sur 20. ال 1 sur 20 هذيك مي احنا السليب reçoit en millisecondes. دونك ال 1 sur 20 باش نضربوها fois 1000. دونك لهنا باش يرجع البروسيسور في السكوند باش يعمل كان 20 va et vient للكابتور. بالفاسون هذيك جي اوبتيميزي في عوض يكون يعمل 20000 ولا 10000 va et vient باش يرجع يعمل كان va et vient للبروسيسور. فوالا لو كود دي تري سامبل لهنا مي لازم نفهموه بالكدا. دونك نعاود نذكركم اللي je vais à l'infini créer à chaque fois un tableau vide. Je vais faire l'opération اللي في وسط البوكل فور 128 fois اللي هو النمبر d'échantillons. Lire la valeur le signal reçu de l'accéléromètre. Faire un sleep pour le processeur pour coïncider la valeur de réponse de l'accéléromètre. Pour insérer الفالور هذيك في وسط في وسط الباز دو دوني temporaire لا في وسط التابلو. après le boucle for j'insère le tableau في وسط الباز دو دوني et rebelote. donc pour conclure البارتي هذه الكل on peut dire que le nombre d'échantillons à collecter peut dépendre de trois choses. L'oulaniyya, c'est quoi l'équation ou l'algorithme à utiliser pour la partie analyse des données. Dans le cas de l'accéléromètre, on a utilisé l'équation FFT. Donc, le nombre d'échantillons a coïncidé à 2 puissance n. Ou elle, dans des cas comme le capteur de rythme cardiaque, le nombre d'échantillons dépend du temps. On a le maximum de collecte pour une période de données. Ou elle, en fonction du contexte, température qui est marquée comme l'eau, lors du changement de la valeur de température, voilà, on a le maximum de valeur de température. Voilà, merci et à la prochaine. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, تنجموا تحطوا لي دي كومونتير في الجوجل كلاس روم ومستعد نجاوبكم. حتى si vous voulez organiser une visioconférence كان تتلموا 5 6 نجم نعمل لكم une séance live. Et merci.